ng manhid ah. Ma'am Ivana, may gusto lamang po akong hingin sa iyo po, ma'am. Ma'am, pero bago ang lahat po, ma'am, pe-performan ko muna po kayo, ma'am. Sasayaw pa ako para po, ma'am, makuha o makahingi po ako sa inyo po, ma'am, ng kulay orange po, ma'am. Orange lang po, ma'am. Orange, yung kulay orange po. Yung 100 pesos pong binibigay nyo po, ma'am. Ang hirap po kasi, ang hirap makakuha po, ma'am, nun. Kung kalabang ko buong Pilipinas, baka sakali makita nyo po to, ha? Sige lang po, wait lang po. Mag-i-prepare ko lang yung phone ko po, ma'am, na ano, para po makapagsayaw po ako sa inyo. Ayan, ayun. Back, ay, madulas. Okay na kaya to? Ayan, okay na. Superman. Calma, não precisa brincar, se organizar, todo mundo trepa. Calma, não precisa brincar, vai se organizar, todo mundo trepa, 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 trepa. Se organizar, todo mundo trepa, 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 trepa. Ma'am Ivana, maraming salamat. Masakit ng manhid ah.